हेलो हाय नमस्ते सांग मैंने जय जगन्नाथ आज आपण मानक एक नुआ वीडियो को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो चलते सांग मैंने आज किसी फनी रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी कौन पाई ना समस्त मनीष जीवन में हसवाटा निहाती दरकार आजिकल दुनिया रे न हसिले देहर जो रोग आ कष्ट आ सबकि बाहर को बाहरी जाए। तेणु फैमिली संसार घर कर मैंने टी तो हसवा दरकार जहाँकि से हसवा पॉइंट भी निहाती दरकार कौन कह न हसिले पुणी कष्ट हम ना। तो आज हसवा रिजनटा हूँ एमती किसी क्वेश्चन अच्छी जहाँकि कहते समस्ते चुटकिला आउ ढगढमाली क्वेश्चन। तेणु ता विषय किसी रंजू को पचारिया रंजू मत कि पचारे तेणु ता विषय नहीं आम हसवा। तो सांग मैंने आज प्रथम प्रश्न हूँ इंगी बिंगी गोटे गाईर तीनोटी सिंगी कहले देखी। फास्ट क्वेश्चन इंगी बिंगी गोटे गाईर तीनोटी सिंगी कहले देखी। तीनोटी सिंगी हाँ माने जर तीनोटी सिंगी अछि हाँ तार तीनोटी सिंह अच्छे ये बेरे कह सांग मैंने भाविले देखी यही प्रश्न उत्तर मथा केमती तीनटा सिंग बंधन हे जिवो तीनटा सिंह यहाँ केमती हो पार कि तीनटा सिंगी दरकार तीनटा सिंह इंगी बिंगी गोटे गाईर तीनोटी सिंगी गोटे गाई होती तीनोटी सिंह होती चुली चुली राइट आंसर सांग मैंने आमे चुली रे रोषे करजे चुली जो कढ़ीटे बसाऊे कि हांडीटे बसाऊे तार तीनटा सिंह अच्छे देखिए तीनटा गुला गुला बाहरिकी थी इंगी बिंगी गोटे गाई सी हूँ गोटे चुली तार तीनटा सिंह थाए। मैं मोर गोटे कहया कथा अछि मो चुट्टीटा भी अछि हाँ एंदी सपोज तो चुट्टीटा अछि एटा गोटे बंधन हे गेला ना हबो कि नहीं किछ हांडी बसे कढ़ई बसे रोषे करी हबो किछ मेंशन नहीं ना हांडी बसिया पे। तो चलतु यार आपण मैंने सठिक आंसर कौन अच्छी ठीक अच्छे ना ना आपण मैंने कमेंट रे जानि पारि। तो परवर्ती क्वेश्चन आड़ को जीवा पिछला घाटटी उपरे ता माछटी मते उठेई दियो 100टी टंका गणी नियो। पिछला घाटटी उपरे ता माछटी मते उठेई दियो 100टी टंका गणी नियो। आपण मैंने जानी जदि कमेंट करिए आपण मानक पई ए प्रश्नटी रहिला यार उत्तर आपण माने कमेंट करी जणाइबे। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा हाँ हाँ उड़ी गला पानी तलकू केउ पानी जाई थाए उपरकू कह बाष्प केमिति बाष्पटा उड़ी उड़ी पानी रे बाष्पटा हेकी तो पानीटा उड़ी ऊपर को जाए ना जलीय बाष्पटा। हाँ ये कौन खरा दिन आम अत्यधिक उत्तप हेले गरम हेले पानीटा ऊपर को उठीगला शीत दिन भी तो एमती पोखरी हेरिका देखिबो तो पूरा धुआं हेतिबो से उठी जाथो। तो यार उत्तर हूँ कौन जलीय बाष्प। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा इडिंग बिडिंग चिडिंग छाई गंठी गंठी रे रस तार दाम 2 कोटी 10.5 कह इडिंग बिडिंग चिडिंग ताई गंठी गंठी रे रस तार दाम 2 कोटी 10.5 कह जानी एटा तो तुम कहि परिबो माने गंठी गंठी रे तार रस आखु रस केमिति हो ना इडिंग बिडिंग माने तार सब जिनस से जिनसटा बंका 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 ता गंठी आगे रस सदाले बंका बंका हाँ एटा तो तुम कहि परिबो ना अरे तुम खाई न केबे आउ तुम खाइतले सिना कहि था माने मु खाइनि से जिनसरा तुम खाई न से जिनस ता माने मु भल पाइनि जिनस ना ना इडिंग बिडिंग चिडिंग ताई गंठी गंठी रे रस तार दाम 2 कोटी 10.5 कह जिलापी। हाँ सांगने जो जिलापी छाड़ा हुए से पानीटा एमती राउंड 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 हो गंठी गंठी सब जॉइंट हो जाए आ गंठी गंठी सब रस थाए तार नाम हूँ जिलापी। कारण मु सेटा खाया भल पाए मिठा अत्यधिक खाए। आउ गोटे प्रश्न कह एठी अछि एठी नाही तार नाम कुह भाई एठी अछि एठी नाही कुह तार नाम भाई
ମଣିଷ ବି ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ପଳେଇ ଯାଉନି କି? ନା ଗାଡି ବି ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ପଳେଇ ନା ଯାଉନି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇଠି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। সময়ଟା ବି ତ ଏଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। সময়ଟା ତ ତାର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଛି ପଳଉଛି ତାର। ଏଇଟା ହବ କି? ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ନାହିଁ। କହିଦଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରା ଆଉ ଛାଇ। ଯେତେବେଳେ ଖରା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଛାଇ ଥାଏ, ସାଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ହେଲା। ଯଦି କେତେବେଳେ ଖରା ପଳେଇଯାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଛାଇ ବି ପଳେଇଯାଏ। ଏଥର ମୁଁ ପଚାରେ। ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦକୁ ମଣନ୍ତି ତୁଚ୍ଛ, ଜଗତ ଭିତରେ ଆସନ ଉଚ୍ଚ। କିଏ? ମୁଁ ତ ଏଟା କହିପାରିବିନି। ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦକୁ ମଣନ୍ତି ତୁଚ୍ଛ, ଜଗତ ଭିତରେ ଆସନ ଉଚ୍ଚ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇ କିଏ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ଦବା ଆଗରୁ? ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ତ ଏଟା କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଧା କଥା, ମୋର ତ ଆସେନି। ତେଣୁ କଣ ଆସେନି? ଏହାର ଆନ୍ସର ମୋତେ ଆସେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କର ନା ଟ୍ରାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ୟାର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କହିବା ନା କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ହେଇପାରିବନି ନାଇଁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ତମେ ବିଦାୟ ନେଇ ନବ ନାଇଁ, ନା। ହେଇପାରିବନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ଦୂର ଆଶା ୟାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ସାଧୁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଥର ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଈଶ ହୋଇ ଲଙ୍ଗଳରେ କେରହେ, ପଥର ଭିତରେ ସେ ଲୁଚି ଥାଏ। ଲଙ୍ଗଳ। ହଁ ନା ଆଉ କଣ? ଲଙ୍ଗଳ ନୁହଁ? ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା ଈଶ ମାନେ ହେଲେ ଠାକୁର ହେଲା। ହୋଇ ଲଙ୍ଗଳରେ କେରହେ, ପଥର ଭିତରେ ଈଶ ସେ ହୋଇ ଲୁଚି ଲଙ୍ଗଳରେ କେରହେ, ପଥର ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିଥାଏ ହେଲା। ଈଶ ମାନେ ଠାକୁର। ସେ ପଥର ଭିତରେ ହିଁ ଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେଇଦେଲା ଆଉ ନହେଲେ ହବ କି? ଆମର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ନଦେଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କି? କେତେ କେତେ ଯୁଗର ଏ କଥା ସବୁ ଆଉ। ତ ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଥରେ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଜେଜେମା ଥାଆନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ଢଗ ଢଗ କହନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ହୁଏ କି? ସେଇମାନେ ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ସେଇଭଳି ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଉ କୁହ। ଉପର କଠିନ ଭିତର ପଙ୍କ, ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସେହୁ ବଡ଼ ମହକ, ପଣା ଖାଇଦେଲେ ଆସଇ ଭୋକ, ପତ୍ରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯେ ଅଭିଷେକ। ଜାଣିନି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ଆଉ ଅଭିଷେକ କରା ହୁଏନି କି ସେଥିରେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସେମାନେ ଦେବେ ତ? ତମ ପାଇଁ ସେଟା ଅଛି, ତମେ କୁହ। ନା ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି, ଉପର ମୁଁ ହେଲ୍ପ କଠିନ ମାଗୁଛି। ଭିତର ପଙ୍କ, ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସେହୁ ବଡ଼ ମହକ, ମାନେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହୁଏ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସିଏ। ପଣା ଖାଇଦେଲେ ଆସଇ ଭୋକ, ପତ୍ରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯେ ଅଭିଷେକ। ମାନେ ସେଟା ତାର ପଣା ବନେଇକି ଖାଇଦେଲେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥାଉ ଟିକେ, ଆଉ ସେଇ ତାର ପତ୍ରରେ ଶିବ ରହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜାଣି ଦେଇଥିବେ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି। ନାଇଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି? ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଆଉ। କମେଣ୍ଟ ଏତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଇଥିବେ ନା। ନାଇଁ, କମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ? କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ହଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କହିଦଉନ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗାମୀ ପଣା ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହିବେ। ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତି? ବେଲ। ତାହେଲେ ବେଲ। ଏ ଗଛରେ ପାଚିଛି ବେଲ, କୁଆ ତାର ଅଛି ମନ, ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କରିବ ଗେଲ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କହିବେ।